السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan od njih, Hadžad bin Lafir po imenu, bio je Ansari. Njegova je sreća bila da je bio među onim posebnim ljudima koji su učestvovali u bitci na Bedru i Uhudu. I Allah dželešanu mu dao velikobrojno potomstvo. Prema jednom hadisu, Muaz Rafa prenio je od svog oca i rekao, ja sam bio sa svojim bratom i s časnim poslanikom i ja sam jahao na vrlo slaboj kameli i išli smo prema Bedru i stigli smo na mjesto Verib, koje se zove. Onda je kamela sjela i ja sam onda molio Allaha, o Allahu, mi tebe molimo, ako nas osposobiš da se vratimo u Medinu, da ćemo žrtvovati ovu devu. Dakle, po tim uvjetom, Allah na umu, kako se to naumili i govorili, pored njih prolazi časni poslanik i časni poslanik nas je, kaže, pitao šta se dogodilo vama dvojici. Mi smo mu sve rekli i onda je časni poslanik stao blizu nas i uzeo abdest i voda koja je preostala, kopljucno je u to i onda je stavio malo vode u usta kamile, a malo vode na glavu kamile i na leđa i na ramena i također na pozadinu i na rep. I onda je časni poslanik molio Allaha da da budu sanjati da se vrati natrag. Onda se časopnik vratio, kaže, i mi smo se spremili također da se vratimo i započnemo putovanje. Tako da zatek časopnika na mjesto Masam i naša kamila je prva tamo stigla. Kad je časni poslanik nas vidio, nasmijao se, jer zbog njegove dove ova slabost kamile je potpuno nestala. Ti smo onda nastavili pješke i došli smo na Bedru i došli smo na mjesto Musalla
I ponovo je kamila sjela kad se vratilo bilo u povratku. I kaže, onda je moj brat zaklao kamilu i podijelio meso kao milostinju. On je rekao da ako stignemo tamo, mi ćemo zaklati kamilu i u skladu s tim tako su postupili kako su bili rekli. Spominjanje ashaba je ovdje sa Harsa bin Suraka. Stigli nam Bedr. Uzela spominje drugog ashaba i kaže on je bio iz plemena Da bin Haris prije iseljenja skupa s majkom. On je također primio islam, njegov otac je već umro. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Said bin Osman Mesud između ove dvojice je vezao ih u bratstvo. Taj dogovor je riješio časni poslanik. Ovdje prenoslac kaže da je Asa bin Suraka jako lijepo postupao prema svojoj majici. Toliko mi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja sam ušao u džennet i vidio sam Harsa Aban bin Araka. Na dan Bedra bio je ubijen od strane ovog čovjeka. U to vrijeme on je bacio strelu i dok je pio vodu sa neke izvora, odnekle pogodila ga je strela u vrat i on je zbog toga umro. Hazreti Anas radijallahu anhu kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao pješice kad je Ansari on jedan mladić mu je prišao i rekao je časnom poslaniku, zapravo časni poslanik mu je rekao, o Harsa, kako si ti ušao ujutro? On je rekao, ja sam ujutro imao vjerovanje u Allaha. Časni poslanik je onda rekao, pogledaj šta govoriš, jer sve što govoriš je stvarnost. I ovaj mladi čovjek je rekao, o Božji poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, moje srce je potpuno odvraćeno od svijeta i ja čitavu noć sam budan i ja ne jedem u toku dana nego postim. I ja mogu svojim očima vidjeti Allahov prijestol i vidim ljude dženneta kako sreću jedan s drugim. I što se tiče ljudi džehennema, ja vidim kako oni plaču. Časni poslanik je rekao, molim te, ostani na tom položaju, zadrži se odnosno ti se osoba u čije srce je Allah dželešanu zapalio svjetlo vjere. I onda je rekao, o Božji poslaniče, molim te, moli Allah dželešanu za mene da budem šehid. Tako da je časni poslanik molio Allaha za njega za ovu svrhu i na dan bitke na Bedru, kad su ljudi na konjima bili poslani i on je prvi došao naprijed prije drugih ljudi, bio je prvi konjanik koji tog dana bio ubijen. Prije toga je bio Ansari i bio je prvi Ansari koji je bio ubijen na ubici na Bedru. Vijest o njegovom ubistvu, kad je vijest stigla njegovoj majci, onda njegova majka je došla časnom poslaniku i rekla, ti znaš koliko mnogo sam voljela Harsu, on je o meni vodio brigu, ako je on među ljudima dženneta, ja ću onda pokazati trpljenje, a ako ni, onda Allah najbolje zna šta ću ja uraditi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o Umi Harsa, majko Harsa, džennet nije jedan, jako je mnogo dženneta. I Harsa je u Firdaus, to je najviša tačka dženneta. I ona je rekla, ja ću onda sigurno pokazati strpljenje što je on bio ubijen. I prema drugom hadisu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao,
Harsa je u Fardosi Allah u najvišem Fardusu, najvišem nivou dženeta. I onda njegova majka vratila se i nasmijana i rekla je: bravo tebi, Harsa, čestitam. I u vrijeme bitke na Bedru, u to vrijeme, Allah Đelešanuhu je učinio da vođe nevjernika budu ubijeni i oni ljudi koji su učestvovali na Bedru bili su počašćeni tog dana. U pogledu ljudi Bedra vijest je dobio časni poslanik da šta god radite, Allah Đelešanuhu je za vas odredio boravište mira. Allah Đelešanuhu je rekao: to ne znači šta god ti hoćeš i šta god kažeš ti ćeš tamo stići. To nije značilo to, nego to znači nikakve stvari neće dostati od tebe što je protiv učenja ilhama. Allah ga je zaštitio i nastavit će da ga zaštiti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Harsa bin Suraka radijallahu anhu, u pogledu njega časni poslanik je rekao, koji je bio ubijen, postao šehid u bitci na Bedru, rekao je da je on u džennetu Firdaus, znači najvišem stepenu dženneta. Još jedan ashab, Abad ben Bešir, on je umro u 11. godini hidžre u Džamam Amam. Njegova titula je bila Ebu Bešir. On je poticao iz Kaliba Benu Ešir, plemena Bešir. Imao je samo jednu kćerku koja je umrla u Medini. Musa bin Umeir i Useid bin Uzeir. Što su ovi ljudi primili islam u vrijeme Mohad, bratstva, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napravio bratstvo između Zeb bin Ubetfa. Njegov brat je proglašen, za brata mu je proglašena ova druga osoba, Zad bin Bešir, u bitci na Bedru, Uhudu, Handeku, kod rovova i u svim bitkama on je učestvovao skupa sa časnim poslanikom. On je bio među onim ljudima za koje časni poslanik rekao, koji su bili određeni da ubiju Kašir bin Ešrefa. U tom ubijstvu događaj taj ovako glasa. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib, on je skupio ovo informacije iz raznih izvora i napisao u Siretu Nebi knjizi. I rekao, Allah je objasnio da je neprijateljstvo neprijatelja bilo, kako je bilo žestoko u bitci na Bedru, međutim vrlo je tužno da nevjernici su mislili da su ovo ljudi koji će, oni su mislili da će ti ljudi uništiti potpuno muslimane, međutim tala se preokrenuo u korist muslimana. I zbog toga njihovo neprijatelji svoje učinjeno vrlo jasnim, postalo jasno. Hazrat Bešir Ahmad Sahib piše, kao vrlo je tužno da Benu Kanka, da pristjerivanje ovih ljudi nije moglo dovesti istini i oni nisu mogli da se uzdrže, da prestanu svoje zlobu i proganje. Kab je bio Jevrej, međutim nije bio od potomstva Jevreja, nego je bio Arab. Njegov otac je bio Ešref ben Nabhan. Bio je vrlo pametan čovjek tog plemena. On je došao u Medinu i osnovao je odnos sa Benu Azir i postao je s njima partner. I na kraju stekao je tako utjecajan položaj da je poglavica Benu Nazir Abu Rafa dao svoju čerku u brak sa njemu. I Kab je bio rođen iz ovog braka i postigao je viši položaj nego njegov otac i na kraju postigao je takav položaj da svi Jevreji su ga smatrali svojim poglavicom. Kab bio je lijepo izgledao i bio je pjesnik i vrlo poznata osoba i svi učenjaci i utjecajni ljudi zbog njegove velikodušnosti, on je sve držao pod svojom rukom. Međutim, moralno je bio vrlo loša osoba. I u pogledu zavjera i stvaranja nereda, smutnji,
On je bio veliki stručnjak o tome. Časni poslanik s.a.v. je došao u Medinu posle iseljavanja i Kab bin Ašraf uz pomoć drugih ljudi, on je došao tu i Jevreji su napravili uzajamno prijateljstvo i mir. Bio je dio tih Jevreja koji su klopili mir s poslanikom. Prividno on je pridružio se tom, učestvovao u tome, međutim on je osjećao veliko neprijateljstvo i kroz skrivenu zavjeru on je skovao zavjer protiv islama i časnog poslanika i počeo se suprotstavljati. Zapisano je da je Kab svake godine jevrejski učenjaki i ugledni ljudi su davali neke pare i časni poslanike posle iseljenja. Kad su ovi ljudi otišli k njemu da dobiju svoj udio, onda kad je govorio, on je počeo spominjati o časnom poslaniku, časnog poslanika i od tada prema jevrijskim knjigama on je izrazio svoje mišljenje o tome i rekao je ovo prividno izgleda poslanik koji nam je bio obećan, tako je rekao i kad bi bio istaknut u ovom odgovoru. I kad bi sve ljude prekoravao i poslao ih natrag. I pare koje su mu trebali dati nije im dao. Jevrijski učenjaci, kad im nisu date pare, oni su ponovo otišli Kabu, ovom čovjeku, i rekli su, mi nismo razumjeli odlike ove osobe, mi smo ponovo razmislili i shvatili smo da časni poslanik nije taj poslanik koji je bio obećan, tako da je Kab postigao svoj cilj i bio je zadovoljen i dao im pare koje je trebao da dadne. Dakle, ovo je bilo religijsko suprotstavljanje, iako je to bilo u vrlo lošem stanju. Međutim, ljudi su negirali, porekli religiju. Ovo nije nešto zbog čega neke koraci trebaju biti poduzeti, niti se može za to biti kažnjen. I to nije razlog zašto je bio razlog, je zato što je njegovo suprotstavljanje postalo tako oštro i poslije bitke na Bedru on je posvojio takvo ponašanje koje je bilo izuzetno uvredljivo i stvarao je nered. I kao rezultat toga bila je vrlo kritična situacija za muslimane i zapravo prije bitke na Bedru Kab je razumio da ovo poticanje muslimana je privremeno, uzbuđenje muslimana je zapravo privremeno i poslije toga će se oni raspršati i da će se vratiti vjeri svojih predaka. Međutim, kad je u bitci na Bedru od jedan muslimani kad su pobjedili i većina nemuslimanskih vođa bili ubijeni, onda je on mislio da ova nova religija izgleda ne nestaje, nego zapravo postaje sve jača. Tako da je učinio sve što može da uništi islam, da potpuno dokrajči islam. On je uradio sve što je mogao. I njegova zloba koja je bila skrivena bila izložena u to vrijeme kad je došla vijest o pobjedi na Bedru, došla u Medinu. Dakle, slušajući ove vijesti, Kab je pred ljudima rekao ova informacija je potpuno pogrešna jer nije moguće da je Muhammed da on dobije pobjedu protiv ovoliko velike vojske nevjernika. Iako je ova vijest tačna i ispravna, onda je bolje da umremo nego da živimo. I kad je ova vijest potvrđena i Kab bio obaviješten da je zapravo bitka na Bedru ojačala zapravo islam vjeru, on je bio ispunjen ljutnjom i zlobom i započeo je putovanje i otišao u Meku i tamo vrlo neurednim, prljavim jezikom i svojom poezijom on je usadio neprijateljstvo ove ljude i stvorio je takvu žeđ koja nije mogla biti zadovoljena. I uši su bile ispunjene neprijateljstvom ovih ljudi tamo neprijatelja. I on je bio u stanju da potakne osjećanja na ovih nevjernika i onda je ove ljude odveo tamo i dao da njihove ruke prekriju Kabu i zakljeli su ukoliko i sve dok islam ne bude potpuno uklonjen sa svijeta, mi nećemo biti u miru. Dakle, poslije stvaranja ovako zapaljene situacije u Meki, on je otišao u druga plemena
i išao od plemena do plemena i poticao ovakva osjećanja protiv časnog poslanika. I govorio im, i onda je došao zapravo u Medinu i spominjao takvu poeziju koja je bila potpuno tako loša i zla i opaka. On je ogovarao oplemenite žene muslimana i također ih učinio metom svoje poezije. I on je raširio ovu poeziju u zemljama i na kraju planirao je da ubije časnog poslanika. On je činio zavjeru i pozvao ga bio na hranu, pozvao ga na jedno mjesto. Međutim, neki Jevreji, omladina, su bili tamo koji su planirali da ga ubiju. Međutim, Allahovom milošću tog momenta je to bilo otkriveno i njegova zavjera je propala. Dakle, kada je situacija došla do ove tačke i protiv njega, on je prekršio dogovor i koristio ružan jezik i kovo zavjeru. Ovo je sve dobro bilo utvrđeno. I tek onda je časni poslanik Salem, koji je u skladu sa međunarodnim ugovorom koji je bio dogovoren, to je bilo riješeno kad je on došao u Medinu, između ljudi Medine i prema tom i muslimana, i on je bio predstavnik tog ugovora i ove organizacije. On je onda proglasio i rekao Kab bin Ešref zavređuje da bude ubijen zbog ove aktivnosti. Onda neki ashabi su rekli hoće ići da ga ubiju. Međutim, Abbas, ove loše stvari koje je Kab činio, situacija je zbog toga bila takva da je on u to vrijeme bio ubijen zato što je stvarao toliko mnogo nereda u to vrijeme u Medini. Možda nikad ne bi znali koliko je ljudi bilo ubijeno u to vrijeme. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao sve žrtve, učinio sve žrtve, žrtvovao se i želio je da dokreći ovo međunarodno prolijevanje krvi. I želio se ovo dogodi. Zato je časni poslanik rekao, Kab, ti idite, nemojte ga otvoreno ubiti pred drugim ljudima, tako da neki ljudi da nađe odgovarajuće vrijeme da ga jednostavno ubiju. I Muhammed bin Muslima je povjerena ova odgovornost i od njega je traženo strogo da šta god radiš, Sad bin Vaz, poglavica plemena, treba da se sa njim savjetuješ. I rekao je, ja treba da izumim neki izgovor. Taj čovjek je rekao tako da ga možemo odvesti na neko tajno mjesto i ubiti ga. Tako da razmatrajući sve ove stvari koje su se mogle dogoditi u to vrijeme, napuštajući metod nijemog ubijanja koji je moglo biti tamo sve tako, muslima savjetujući se Sadom, uzeo je neke ashabe sa sobom i otišli su u kuću Kaba i pozvali ga izvan unutrašnjost njegove kuće. I rekli su, mi smo vrlo siromašan i časni poslanik traži sadaku neku, ti se vrlo bogat. On je bio vrlo zadovoljan i rekao je, nisu daleko dani kada ćete napustiti osobu misleći časnog poslanika. Onda je Muhammed odgovorio, mi smo već u njegovom poslušnosti njemu vidi ti šta ti možeš raditi. Kad bi rekao, dajte mi nešto kao amanet u povjerenje. Pitali su muslimani, šta bi ti htio? Onda je on rekao, povjerite nam svoje žene. Onda je Muhammed predsjednik muslimana, je rekao, kako može biti moguće da mi kao depozit ostavimo svoje žene. Onda je Kab rekao, ostavite svoje sinove. Vaši sinovi nam mogu biti dati kao mant, kao povjerenje, kao garancija. On je rekao, to nije moguće. Musliman Muhammedova, predsjednik muslimana, je rekao. A je rekao, ako hoćeš, možemo s tobom ostaviti svoje oružje. I Muhammed bin Muslima i ostali ljudi obećali su da će doći natrag. I kad je pala noć, oni su došli natrag i sva ova grupa cijela uzeli su oružje. Jer pošto nisu mogli sa sobom nositi oružje, ostavili su i otišli u kuću ovog Kaba i odveli ga u stranu. I poslije nekog vremena su ga tamo držali.
i ashabi koji su već izvadili sablje, oni su ga ubili i Kab je pao na zemlju ubijen i Muhammed muslima je otišao i došli su časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestili ga o ovom ubistvu. Kad je vijest o njegovom ubistvu se raširila, bio je osjećaj u cijelom gradu i Jevreji su bili jako uzbuđeni i onda je delegacija Jevreja došli ujutro časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prigovarali su i rekli: naš vođa Kab bin Ešref je ubijen. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao nakon što je čuo sve što oni imaju reći, časni poslanik je rekao: znate li vi koju vrstu pristupa je on počinio? Onda je ukratko oni spomenuli o kršenju ugovora i borbi i kovanju zavjera i zavjera da ubiju časnog poslanika i sve su oni ovo spomenuli. I nakon što su sve to ljudi čuli, zapravo časni poslanik je ovo nabrajao, onda su oni šutili. I časni poslanik je rekao: sada treba da znate da u budućnosti sarađujete i nemojte sijati sjeme ubijanja i potresa. Onda je napisan novi ugovor i Jevreji su skupa sa muslimanom napravili dogovor i zavjet da će u miru živjeti s muslimanima i da neće ulaziti ni u kakve borbe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što ih je saslušao, on nije rekao da muslimani nisu ubili njihovog Jevreja, nego je zapravo spomenuo pristupe njegove i prekršaje. I šta je onda vidljivi rezultat toga? To je on spomenuo. Da je on ubijen zbog ovih stvari. I Jevreji su također morali priznati da je časni poslanik bio u pravu. I zato je ovaj novi dogovor napravljen. Tako da ova vrsta stvari ne smije biti ponovljena ponovo. Treba da bude utemeljena model ljubiva atmosfera poslije toga, a ne da Jevreji počnu se osvetiti muslimanima. Ako da su Jevreji smatrali da je ubijanje Kaba bilo pogrešno i da je to učinjeno na pogrešan način, onda ne bi šutili, nisu trebali šutiti. Međutim, jer oni bi onda tražili krvarinu. Međutim, ovaj zahtjev nije iznesen i oni su šutili kad im je časni poslanik rekao istinu. Sve ovo pokazuje da u to vrijeme, u skladu sa zakonom tog vremena, ovo ubistvo je bilo opravdano u skladu sa zakonom tog vremena. I smutnja koju je on širio bila je gora od ubijanja. I ovo je bila kazna za ovakvog prestupnika i treba biti zadana u skladu sa praksom u to vrijeme, kao što sam rekao. Kazna koja mu je njemu zadana i ova kazna treba biti zadana u skladu prema pravilima tog doba. Tog doba. Ako ova kazna može biti data, kao što vidimo, i posve je jasno iz ponašanja Jevreja, onda nema prostora ni za kakvu kritiku i pregovore. I da to nije bilo ubijeno, onda Jevreji nisu trebali postaviti to pitanje, zašto ova kazna nije data otvoreno. Dakle, ova stvar je utemeljena, utvrđena da njegovo ubojstvo je potpuno bilo opravdano i da je ovo bila kazna za njegove pristupe. Ova stvar također treba da bude jasna, da teroristi danas u ovo vrijeme, grupe, oni su izvukli drugačije značenje iz ove vrste događaja. Ovo je također ovakav slučaj sa vladama i oni misle da ubijanje na ovaj način je opravdano. Prije svega, prvo, ljudi koji su ubijeni nisu stvaraoci smutnje, koji oni ubijaju teroristi vlade, i nije to onda opravdano, niti bilo koji će plan familije da oni ubiju, nego ovi ljudi ubijaju žene i nevine ljude i djecu, vlade i ove grupe ljudi ekstremista. I ovi ljudi onda budu ostavljeni. U skladu sa zakonom ovih dana ova stvar nije odobrena i u to vrijeme kazna je bila ispravna i pripadala i ispravno je data u to vrijeme. Časni poslanik Abad bin Bešir pripada je Benu Sulim
i postane tom plemenu i drugim plemenima da sakupi doprinos i ostaje nekoliko dana i na putu natrag kad je otišao da uzme milostinji doprinos nekog plemena, boravio neko vrijeme tamo i vratio se u Medinu. Također ima hadis da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abad bin Bešir bio je upravljač u vrijeme kad je dijeljenja plina poslije jedne bitke i također je bio u bezbjednosti časnog poslanika. I on je vrlo istaknut ashab. Hazret Ajša je spomenula da 3 ljudi od Ansara su bili vrlo istaknuti, da nikom drugom ne može dati prednost nad njima. Ovo 3 ljudi, svi oni su bili iz Ben Ešer plemena, Sad bin Muaz, Hazret Husein bin Ber i Hazret Ibad bin Bešir. Hazret Ibad bin Bešir prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraćajući se Ansar rekao: o grupo od Ansar, to su ljudi preko 52 godine, vi ste kao moja unutrašnja odjeća. Ovo su ljudi koji su nalik na one ogrtače koji se odjevaju preko tog. On kaže: ja sam zadovoljan da od vas ja neću dobiti ništa neugodno. Abad bin Bešir u vrijeme bitke za 55 godina je bio ubijen. Hazret Ajša kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao tahadžud namaz, kaže, u mojoj kući, i poslije toga je čuo da Abad bin Bešir, koji je obavljao namaz u džamiji, da se poslanik je pitao je li to Ibadov glas, on je kao jest, i onda je časni poslanik molio Allaha: o Allahu, imaj milost prema Abad. I Hazret Anas prenosi da je časni poslanik rekao: 2 ljudi je među ashabe, 2 su među ashabima, oni koji u tamnoj noći odu od časnog poslanika. Jedan je bio Abad bin Bešir, a drugi je bio Husein bin Zaire. I skupa s tim tu su bila 2 svjetla ispred njih koja su stalno Allah dao ispred njih da im pokazuje put, i kad bi se razdvojili, jedno svjetlo je išlo ispred jednog od njih da im pokaže put i konačno bi stigli svojoj kući. Znači kad bi otišli od časnog poslanika, jer su bili na straži njegove. Prilikom putovanja u bitku na Hudejbiji skupa časnim poslanikom, detalji o tom putu, Hazret Mirza Bešir Ahmed Sahib piše da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa grupom 1400 ashaba Zulkada u 16. godini hidžre jedan dan krenuli iz Medine i na ovom putu njegova žena Hazret Selma bila je s njim. I Numeila bin Emir je bio poglavica Medine. Imamu Salat je bio imam Bektum. Kad je on došao na Zulejfu, koja je 6 milja udaljena od Medine, na putu za Meku, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaustavio, tražio od sviju da stanu, i poslije zuhur podne namaza i žena koja je, izvinjam se, deva koja je bila, treba biti zaklan, i tražio časno od žena da obuku posebno odjeću za hadž, što je ihram, odjeću za hadž i hram, je također obukao ihram, i u skladu sa situacijom nije znao onaj vjernicima da li planiraju neku smutnju, i osoba koja je trebala donese obavijest Sufijanu, koji je bio iz plemena Kuza. On je živio vrlo blizu Meke. On je njega onda dalje poslao naprijed i polako počeli putovati. I Abad bin Bešir je bio osoba koja ih je predvodila. Bilo je 20 ljudi skupa s njim. I kad su poslije nekoliko dana putovanja stigli do najbliže tačke, koja je samo 2 stepena od Meke, onda
osoba koja je trebala donijeti obavještenje je rekao da ljudi Mekke su vrlo uzbuđeni i žele da te zaustave, bilo kako bili oni u svom uzbuđenju odjenuli su kožu leoparda i kaže želi da se, oni hoće da se bore i da zaustave muslimane. Neki ljudi pod komandom Halid bin Velid, koji još nije bio musliman, ta grupa je poslana naprijed u jednoj grupi i ova trupa je došla vrlo blizu muslimani i Kema bin Ebu Džehel je također bio među njima. Ova vijest bila data. Časni poslanik kad je čuo ovu vijest, tako da s ciljem da izbjegne bilo što loše da se dogodi, rekao promijenite put, idite s desne strane i onda krenite naprijed. To je bila teška putanja, međutim bila je bliže moru. Oni su tamo onda stigli i konačno stigli u Meku, blizu Meke, i onda se dogodio ovaj događaj na Hudejbiji i također poslao nekoga naprijed da dobije obavještenja. On je bio vrlo pouzdan ashab i poslanik je imao veliko prenjevnje u njega. Hazret bin Bešir na Hudejbiji, koja je poslana kao Rezvan, on je bio među onima koji su bili prisutni. Ima jedan događaj vezano za to. Časni poslanik sallallahu jedne noći zastao na jednom mjestu. U to vrijeme duvao jak vjetar i časni poslanik je bio na vrhu neke uzbrdice i rekao je ko je tamo, ko će stajati kao straža za mene. Abad bin Bešir radijallahu anhu i Amar bin Jasir su ustali i rekli su mi ćemo stajati kao tvoja straža večeras. Poslije toga sjeli su na vrh tog brdašceta i brežuljka i onda je jedan rekao ja ću stajati prvi, a ti u drugom dijelu, onda ti dođi kao straža, ja ću onda spavati. Dakle, da nas smjenu čuvaju. Amar bin Jasir je otišao spavati i Abad bin Bešir je počeo obavljati namaz i u toj oblasti časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog toga što je prolazile su žene, valjda, bio jedan događaj da neka osoba bio s jednom ženom i on je saznao da je njegovu ženu uhvatili su nevjernici i on je rekao ja neću se smiriti dok ne mogu zadati nikakvu štetu, povredu časnom poslaniku niti njegovim sledbenicima. Tako da on je došao, slijedio i došao na mjesto gdje je časni poslanik se odmarao. Na ulazu on je vidio sjenu Abad bin Bešira i rekao ovo je straža protivnika i stavio je strelu da se pripremi da izbaci strelu i bio je zauzet u ibadetu i bacio je strelu prema njemu i strela ga je pogodila, izvadio ga i nastavio da moli. Ponovo ga je druga strela pogodila i nastavio klanjati i zatim je treća strela bila bačena i onda je puno krvi izgubio to vrijeme. Tako kad je Amar bin Jasir vidio ga u ovom stanju, rekao je zašto me niste probudio? On je rekao ja sam učio sure Kaf u namazu i nisam htio da prekinem namaz. Ovako je bilo stanje ovih ljudi, uzor kaže, u pogledu obavljanja namaza. Abu Said Hudri radijallahu anhu kaže, Abad bin Bešir, ja sam ga vidio, čuo sam ga da kaže, ja sam vidio da je nebo bilo otvoreno za mene i da me je prekrilo. Ako Bog da inšala, rekao ja ću postati šehid. On je rekao, ti si vidio se nešto dobro. Hazret Kudri prenosi da je u bitki Jamama, kaže, vidio sam da je Asad bin Bešir pozivao Ansar i rekao, vi ljudi, rasporite svoja ogrtače sabljom. Izabrao je 400 ljudi, Abad bin Bešir, Abu Dajjana i Baraban bin Malik bili su ispred ovih ljudi. Oni su došli Babul Hadika i ispunili
ispunili bojno polje. Abad bin Bešir je bio ubijen i kaže, ja sam vidio jako mnogo rana na njegovom licu. Po njegovom tijelu sam ga samo mogao prepoznati. I onda Hazret Sabat radijallahu anhu, Sabat bin Revija, on je bio Ansari. Njegov spominjanje je također tu da je Savan bin Revija bio iz Banu Nadžar plemena. Na Bedru, Uhudu i bitki kod Rova i drugim ekspedicijama on je uzeo učešće i Halid bin Hišam bio tamo zarobljen. U jednom hadisu je spomenuto da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio vođa na Hajber, upravljač, i otamo je donio vrlo dobre hurme. I neke hurme neko je kupio i dao mu nešto drugo za to. Kako god je bila tadašnja cijena, on je to zamijenio s njim i uzeo od njega hurme. Hazret Mirza Bešir Ahmed Sahib u knjizi Sireti on piše ovaj događaj i kaže, Savad je imao sreću i njegovom iznošenju je spomenuta ljubav prema časnom poslaniku. U Ramazanu 2. godine hidžre bio je dan petak i 623. Obavljali su jutarnji namaz i u toku tog perioda na otvorenom oni su klanjali Bajram i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je održao govor o džihadu i onda pokazujući svojom strelom on je popravio red muslimana. Neko je bio malo ispred. Tako on je dotakao strelom ovog čovjeka i pokazao mu da treba da se malo vrati. I slučajno je dotakao ga časni poslanik strelom u prsa. Ovaj čovjek je rekao, o Božji poslaniče, Allah te je poslao sa istinom, a ti si me povrijedio tako što si me tom strelom, tim štapom streli dotakao. Udario si me s tim strelom bez ikakvog opravdanja i ja hoću da se osvetim. Na to je ashabi su bili jako iznenađeni na to što se dogodilo Suadu. Pitali su se, međutim časni poslanik je vrlo milostivo rekao, Usad, jeste ti također mene udari istom vrstom strele. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem podigao je svoju košulju naprijed i Savad ga je poljubio je časnog poslanika. I časni poslanik je rekao, Savad, šta ti misliš o ovome? I on je na vrlo emotivnim glasom rekao, mi se suprotstavljamo sa neprijateljem i ja ne znam hoću se ja vratiti živ ili neću. Ja želim da poljubim tvoje tijelo prije smrti. Na to je časni poslanik molio za njega, za njegov dobro, šta god je dobro za njega. Ovi događaji koji pokazuju ljubav i naklonost prema časnom poslaniku, vrlo neobične stvari su tu dogodile se i Koaša jedan događaj također i ovoj od vrlo ranog perioda i svaki put oni su tražili priliku da dobiju dođu do neke prilike da pokažu svoju ljubav prema časnom poslaniku i da to proglase i pokažu. I također da želi su da bude u časnom poslaniku, prije časnom poslanika da steknu blagoslov. Da Allah dželešanuhu nastavi da udrži položaj ovih ashaba i da mi također, da nas osposobi da mi razumijemo ovu ljubav prema časnom poslaniku i da budemo u stanju da to razumijemo, shvatimo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.